le calcul des limites. Mustawa ma ba'd al-baccalauréat. Calculer la limite suivante. Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 2 sur x, le tout à la puissance 2x. بالنسبة لهذه النهاية هذه غادي تعطينا شكل غير محدد اللي هو 1 أس لانفيني. كيف ذلك؟ يعني نعوض x بلس لانفيني هنا 2 sur x tend vers 0 كيبقى عندي 1 à la puissance 2 fois l'infini هي l'infini. إذا كما أشرت في التمرين السابق أحد التمارين السابقة، إذا دائما عندما تكون عندنا دالة أس دالة أخرى نلتجئ إلى اللوغاريتم. إذا إلا وضعنا f de x est égal à 1 plus 2 sur x le tout à la puissance 2x, j'utilise logarithme dans le premier membre et dans le deuxième. Donc logarithme népérien de f de x d'après la propriété اللي ذكرت بها غتعطينا 2x fois log népérien de 1 plus 2 sur x. ونتحول إلى l'exponentiel. Donc f de x est égal exponentiel 2x fois log népérien de 1 plus 2x. كنلاحظوا أن عندما يؤول x إلى l'infini 2 sur x يؤول إلى الصفر. 2 sur x est au voisinage de 0. Quand x est au voisinage de plus l'infini, 2 sur x est au voisinage de 0. Donc غادي نستعملو هنا واحد الديفلوبمون ليميتي d'ordre 1 de la fonction log népérien de 1 plus u est égal à u plus un petit o de u بطبيعة الحال u est au voisinage de 0. علاش؟ لأن u راه هي 2 sur x. Donc غتعطينا f de x égale exponentielle 2x fois u qui est 2 sur x plus un petit o de u de 2 sur x وهي هذاك لو 2 كيبقى غير 1. هنايا هادو قواعد ديال لي فونكسيون نيجليجابل. إذا غادي نعمل بإكس هادو هنا ونخرج واحد على إكس عامل مشترك من هاد القوس هادي ونحتفظ بهاد 2 إكس هي و 1 sur x facteur de 2 plus un petit o de 1. نختزل بإكس الآن من هنا ومن هنا. Vous allez le voir. نختزل بإكس من هنا هيا نختزل بهاد إكس. إذا اش بقى عندي f de x égale exponentielle 2 fois 1 c'est 2, 2 facteur de 2 plus un petit o de 1. صافي لا ليميت حنا وجدناها. إذا ليميت quand x tend vers plus l'infini de l'expression ديالنا 1 plus 2 sur x le tout à la puissance 2x هي هاد الليميت هادي. لا ليميت هنايا راه هي e à la puissance 2 fois 2. هنايا هاد القوس هادي اللي كندور عليها هادي هاد القوس لا ليميت ديالها راه هي 2. 2 fois 2 c'est 4 donc ça donne e exposant 4 exponentielle 4. donc la limite هي exponentielle 4. غنشوفو دابا واحد الطريقة أخرى، طريقة رقم 2 دوزيام ميثود. كنعرفو من خلال إحدى القواعد في البكالوريا هذه معروفة هذه limite quand u tend vers 0 de log népérien de 1 plus u sur u égale à 1. سي معروف هذا من جهة. من جهة أخرى f de x راه حنا قلنا هي هذه هي 2x exponentielle 2x fois log népérien de 1 plus 2x. إذا ها هي f de x égale exponentielle 2x fois log népérien de 1 plus 2 sur x. غادي نشد هذا التعبير هذا ها هو هذا ونخلي 2x هاد 2x هادي نخليها منقربش ليها. إذا ها هي خليتها وغادي نضرب في 2 sur x ونقسم على 2 sur x. هاد التعبير اللي دورت عليه غنضربو في 2 sur x ونقسمو على 2 sur x ce qui revient à 1. 2 sur x je multiplie et je divise par le même nombre donc c'est égal à 1. Alors
دونك واش غيصبح عندي اف دو اكس ايكال هاد لو اكس هذا اللي كنشير ليه هذا غادي تسامبليفي مع هاد لو اكس، مش غتبقى عندي 4 2 في 2 هي 4، ها هي 4 وهادي ها هي فين هي. إذا إلا وضعنا 2 sur x égale t، si on pose t égale à 2 sur x, quand x tend vers plus l'infini, 2 sur x tend vers 0, c'est-à-dire t il tend vers 0. Donc on a au voisinage de 0. Donc la limite cherchée est égale limite quand t tend vers 0 de exponentielle 4 fois logarithme ديال 1 plus t sur t. وهذا اللوغاريتم de 1 plus t sur t la limite ديالها quand t tend vers 0 راه هي 1. دونك اش غتصبح عندي limite هي exponentielle هي e à la puissance 4 fois 1. 4 fois 1 c'est 4, donc ça donne exponentielle 4. Donc le même résultat que j'ai trouvé dans la première méthode. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.